Sambisi yani suno lamsin le pamda nyamba rundarara wotoni BF1 télévision kiba wakat la wotoni la nanda tum kwen ven masinkeni kiba butoto dem santa rundarara nantas yamba ikiba zurado. Kwakwarba be suno pora wakat kanga tibalop sumbuna sobane faranda ti fond de développement agricole la aria bela vence mosa Burkina Faso kane bangeti ministre ninga singeta koba yelen li passé bankanga to da marob na rataban tik nugu zemsanta sebruzugu na yile ti fond kanga tumda na toron yinera Burkina Faso kane ministre ninga singeta karansa yele arba muda Simeon Sawadoro Jacob Nore nanti kare nemnisa singeta wura korolra yele to boni farandati oye fore ramba ministre kanga no kendra kanga yana yila ankenge oye fore ramba pelse senkeni terrorisme mora wotoni tibala na yiti Burkina Faso na tongan bani serra metinika fa fo akali. Février rasma yopwe souligna obsumboni farande tu coalition Jam pour la paix et la cohésion sociale la base obtumna obsumboni faranda ti caravane de la paix et la cohésion sociale bangetia à la 2018 yom da wotone décembre tuga pora lobo sigil tum kanga jibo solomon coalition no kendra yati lafi la zemsantara wotoni toro yinika fa tum de Burkina Faso kane ti tenga na tongan bane tum da wotono wa na toro yibe la vensi bange tum da obgurha la sebru zugula sebra wotoni obtala la me anti wilige ministre ninga sengeta zemsantara yele bamyuria Zéphirin Diabré coalition Jamma caravane wotonwa adoptoron tigma kombi bisi les passés ne ni sob somboni faranda ramati leader d'opinion ramasson santa tusa yibu la zaka tum nor kanga wa banga seya tupto dama bilga me tibam kana antara le porin yesen kene la fiwa wenge ndaran tasri la momosa kwizura ronwa aria bumsia bela vens mosa opson bona subati fond de développement agricole la aratun singa tomda Burkina Faso kane urunarara ministre ninga san ngeta lora yele bamdure la sane kabore le passé singeta ko ba yele arubna ata wotone antik nugo larmtar sebre songa yemruzugu ni bankanga ato damba na yilti fond wotona tomda toron yibela vensi aria sefo ligre santa miliara yemre la kobistan la pisnu loboriknya na yele nan pama sigli tum nor kanga bangetia pulungo tenga torso barok ma Christian Kabore sandarandike la rundarara wotone ar pulunga ya bela la ven setibala arapama pitsugu nyowa ya bonere anti konkwa kwarba sa ni ministre ninga sengeta akoba yele tumda wotono wa obnanya nebnisa sentum ndeb sumbona so basenkeni muya to boni faranati transformation du riz waramba songra wotoni aratuen singa miliara yemre alan talan kenga sefo lirsanta miliar piga wala miliar kwabara ni fond de développement agricole kanga wotoni article wusona toron zina kwa kwarba viemwa idnanti kila ministre ninga singeta koba yele a salifu wedrago le passé kwa kwarba torsoba Yassou n'auront qu'on tourne Burkina Faso parce que le président de Faso a dit la meilleure des cassartes tibam na ninga banque agricole de Faso n'a été dit kanga et kakor ndat financement ndat opsonga ta koba isoma ndat hana man transformation bi isoma na kita hana na kuose be isoma runa Yassou n'auront parce que ton parlement dans ces conventions, les ministères en charge des finances, le ministère de l'agriculture, les banques agricoles de Faso, naïe, tu tombes à signe. À signe, la mer a tiré la main. Tu comprends le point, qui est ce point. Je dis un milliard à yembre, la option, le million option. Donc, raté la main. Tu as financement à naïkite. Tu kakoro, tu es un wapama, bikanga.
il faut la transformation faut tenir par il faut ya artisan malwa kunya pam fa to pam financement il faut tarafo projet date financement wa jeune number wa par avant donc radiem tunu ya sino parce que ton natam ti liba fa na taba ti ton pousse barka wa coopération suisse number wa ton yet partenaire technique et financier number fa parce que pam fa sakame nan bi ligidi qui est ça pour la ton natame président du Fasora tame tika ne yumanu na wata bi pa milliard pila nu tabe ko da pour na yiti liba fa pa ligida ka ko ba pa parce que ton mi bitu runda banga namba na yiti ka ko pa ya to la yome ba me geta me tu ha ko ka ko da ba tu ha meti atu ko remboursement yito la runda ya guichet spécial nanzim banque agricole du Faso c'est naïl tika koro ka kor handar financement de awa ton ya meti ronda ton ko mu ya wusko ko me rata me hen tara unité de transformation namba ti bammi ko do gese to pa financement naïl wek mun pakana ti ton pam ti mu pam ketina donc ton dat yam ti runda ya suno ton dat pour président du Faso bam dik sarta ti sarta pida na yiti ka kor Burkina Faso so wandat financement be tonba na yiti ton ko ba yisoma ti riba pa ma sik Burkina dola isufu sondre porgo mamia sulu kasnga ka kor be sulu ka ngam bon to confédération paysanne du Faso secrétaire permanent be suno ne ton ti lugutik ninga hamani yibe wa nan kitam ti national board fond de développement agricole là pam digidi sena son accord ba gongo ba lihan tum de zikana re ma fakia bariya ya bumbu ka accord ba han bon gouvernement tadara zara ti anye so konta de yeso ko 2016 a président Roch Christian Hawa aye la me tinan dika fond butotore de fond développement agricole la tawra sibi rundo to ne sede yame te bu siniga me wini gete digit la point te fond développement agricole la nan tawron son ka ko ba la gongo ba surtout comme bisa sembe weta ko mo ndaten singa tuma la ba nu patata bo poro fond développement agricole la nan son ba na me te bu pam digidi sena tawron tubo tuba to tuma kenga taw ti comme bisa be e wetwa la songor han kaba ba yitte men bahada puta bahada zasa kendi zinse taba tere me yazulese donc ko yawa ga yel hana songo tondo soma ti ratan dik campus e président le gouvernement enfin e bahandik makena kanga na songo tondo ka porba e dito pomba na bubu fa ndaran tasiri la kwezura wa ministre ninga singeta karansa yele arba miyori asimio sawadugo obsin lebron pa ministre mda wotoni arobzin kobnori nanti kare nebni sa singeta weta korolga yele to bonti o e fore ramba bangeta simio sawadugo sin lebron minira wotoni obkarat nantolo on suse ne tuumdai obtikara nebni sa san korol wetan ko sodo sakunwa wodo kane sayne simio saudoro na yilti Burkina Faso nan toron gan bane ni tiningwe sa toron zaro mengne tenga wotoni sira meti ni ka fa fo akali oble bilgam bala tinebni sa san korol weta to bonti o e fora ramba adopsidin na rapanga ni terrorisme zabra Burkina Faso kane ya renyinga lobo orik tomtoro wala mobile site bonti pick up ramba mote bam kwabra le passé c'est fo ligir santa kobisi la pista na nyar ni 15 ministre ninga sengeta weta korolga yel gotoni adopsidin pierre asimio saudoro no kendre kanga idnanti kilra simio sawadoro sinya karansa ministry o waya kandu dunda governera kula kwa tondo tuum bedre tuum da ya boya we ko kolgo la de gesti dunia me tikdama dunia han tikda tilai tizlik na kendre na to on kolgo we wala kolgo vuima lilan kiti ton kenge suluning simanda wala tibana ne baton dikin to kansila
la gõod weoogã wʋkd tɩɩsã biisi sẽn na yɩl tɩ tɩɩsã biisi ra menem ye bad yãmb me tɩ tɩɩs n be bee menemde la bãmba tara tɩ biisã b sẽn yãkd n bĩngde la b leb n tõe n maan tags n gese d na n maan n wãna tɩ wola taanga n tõe n maan yʋʋm pisi wʋma b tags n gese pa tõe n maan t'a wʋm wala ka ne yʋʋma no bɩ yʋʋma yoobe la yaa mag kãnsã fãa kep la b tʋmda tʋʋm bɛd-bɛda la b tʋmd beene tõnd leb n ta direction générale donc oe foorɛ wa tõnd sẽn ta beene wã tɩɩs na namsã naaba ne tõnd sõsame la a poorẽ dẽmba tõnd tagsdame tɩ tɩɩs na namsã yaa sulsi yaa sul bedre n sõng n tẽngã zãabo tõnd segdame n modgɛ tɩ b paam teed nim sẽn segd n sõngba tɩ b tʋʋmda yɩ-sõma donc bãmb mengã n sakame yetɩ bãmb sẽn be zĩigni yãmb yẽeme tɩ yaa nango ba sẽn yaa t'a sob n soodsa tõnd tɩɩs na nams n maan kaalem donc wẽna maag tɩng tɩ b gãande la na wingi tɩ tʋʋmda yaa tʋʋm bedre premier ministre ne président du faso wa kõ sore tɩ d bao soya la no-tũudsi sẽn na n sõng b tʋʋmd wã tɩ b tʋʋmda yɩ-sõma donc tɩ sõsa neb naabã n sõs neb tʋʋm t'a b tʋʋmdbã tʋʋmda yaa bedre na n yɩ yaa sõma d leb n kẽngã zĩ-kãng me yaa zĩ bedre menda yaa sẽn gete wala weoogã meng tara biis n tõe n dɩta nebã pa mi yãmb laka fo sã n maan hectara tãag bɩ hectara tãag naas weoogo n maneg n gibl sõma a yõodo yɩɩda wala lamd hectare yiibu la tɩ n yeelame bɩ tãab menga a tɩ yeelame tɩ pʋgẽ beene fo benga tõe n yãk n dɩame pʋgẽ beene fo tõe n yãkame n koose pʋgẽ deene beene fo tõe n yãkame n tɩ pʋg menga kɩtame tɩ tõnd gese tɩ d segdame n tʋʋm tɩ direction kãngã me leb n kẽng taoore la d leb n gese tɩ tekame sẽn teka yaa bõe la tɩ yeelame tɩ pĩndã fo n tõe n bud kiwa wala 14 juillet wã rũndã fo y pa tõe n bud 14 juillet la tɩ yeelame tɩ tek-kãngã wã y fo tõnd n paam saglga n kõ nebã t'a na sẽn sab sẽn baase tõnd wa tʋg n gesa neb nim sẽn geta we bɛd zĩigu wala arli wala nazenga wala parc w wala bekui nan ba zĩsta donc bãmb n be be ne we kãgã pʋgẽ ne we rũmsã tɩ na yɩ tɩ tʋʋmda tõog n paam kẽng taoore rasmã pʋgẽ nang be be lame dɩ me yaa bũmb nim be be donc la kõb la kaseto bãmb kõ kaseto b na n kell n tʋma me n paase tɩ baa nang ning b sẽn be be wã ba b yõ meng sẽn me n tũudẽ wã b na n ba wa soɛ bãmb me na n tõogɛ tɩ tõog n tʋm ne taaba donc yĩsã naasa tõnd n kẽngã tõnd mikame tɩ tʋʋm bɛd-bɛd n maande la tõnd yɛlb lame n wilgi tʋʋm bɛd-bɛd tɩ nebã tõog n bãng weoogã pʋgẽ wã yaa roɩɩd be be lame soos namb be be lame we niis be be lame weoog nan nambs be be lame sẽn boond tɩ wobda bãmb fãa be be lame donc rũms toɛ be be lame yãmb n get télévision wã yaa nebã taab n tʋg n film zĩisã taab wa tũunde la tõnd n tar b tɩ be tõnd tẽng wã tõnd me film yaa wilgd koambã donc yel kãnsã fãa tags kãnsã la tɩ n sõs nebã donc la b fãa rɩka sarde pagba b rapa tɩ premier ministre ne président de façon sẽn kõ tõnd ning tʋʋmdã b na n fo yaa b kala tɩ nag taab n tʋʋm donc tɩ tʋʋmda tõog yɩsem na yel tɩ nasa tɩ t'a zãba wotone tɩ zu-leesrã wa tõog n zĩnda pʋgã bãng n sẽ tɩ neb ninsã sẽn tʋmda zĩ-kãngã b tigma taab wʋgr kaane na yɩl na n paam n tek taab yamã sẽn kẽ ne yel-kãngã ad b naaga taab n sigl tʋʋm noorã yembre tɩ boon koɛɛg-koɛɛga tɩ PQM plus sẽn dat n yeele tɩ promoting the quality of medicine plus tʋʋm kãngã wã ad b taoor dãmbã tara sʋd ning b sẽn boond koɛɛg-koɛɛga tɩ USAID wa yãagde tigsga kaseta soaba rɩa nata wɩɩna sẽn tʋmdb nasaa tɩ ta wɛɛngẽ wã bee tags zugu na yɩl n pʋɩ taab yam paala neb sẽn tõe n kɩ tɩ ta zãaba yɩ-sõma n paase rẽ yĩnga tʋʋm no-kẽndr n paam luglgu février kuurã sẽma nii 2021 a yʋʋmde tɩ b boond tɩ PQM plus promoting the quality medicines plus ya USAID agence américaine pour le développement international sula rãmba n taasd sõngre ne ligdi tʋʋm no-kẽndr kãngã pidsga wɛɛngẽ yaa yʋʋm sẽn na n taa naas n tõe n tɩ loog woto la PQM plus a na n zĩndi Burkina Faso soolem wã zãnga b na n paama ANRP agence nationale de régulation pharmaceutique ne LNSP laboratoire national de santé publique yãagre n na n yɩl tɩ vẽenemã zĩndi tɩ ta raaba loogr poore n tɩ yɩɩda tɩ d ninsba sẽn zabd ne weoogã bãagb sẽn boond tɩ paludisme Yola Ilikabre, laboratoire national de santé publique à Taolsaba. Yibeogan ton wapaka yu tumnor ne wala titat honchen ton tenga. Yamim titi yabum ton talent tip neda. Apa tornti sababu ta ton konede.
ya len kiti USAID rik sare tumna ya Burkina Faso na iti ton ton pa no ken songo titi ninga fa na ki Burkina Faso be ton contrôle ton va sangi a haya ti songo la ya len ki Burkina Faso tumda singin tumna hanko ya sida la woto na ken pa la hunderike na song to na iti ton pa seba pam tum tiro na iti ton ho ton iti team ya so Burkina Faso ba han talan tinga to han tive me bangi ti ton tum ni ton tumaka ita soma asiria sombo blen kan no ken men na ya agence nationale de régulation pharmaceutique ya miti teng point la yam pam ne to tar panga antal bangrin laptal minim na yiti timbu de fa na ki buton yilti kanga to men tusu kanga ya autorité on tum kanga même han togos na ken ning togon tun wa team ki Burkina Faso dans la laboratoire ton tomé on me dit yiti bum ninga togon yimwa asiria woto donc na ken rezi heyiba autorité nationale ne laboratoire national la USAID nyak sardo ne États-Unis to damba ne itna ya Burkina Faso na yiti ton ko nimbuiza lafi ni ti soma na ken ton zamana wenga donc tum de yibur ya zikin la ton wazini son hanetaba en wumtaba ya tum nan tum yumanasi asing do na namba skani 2024 donc ya tum kirin kasanga ton fan sun hiya no ti dik sarati kan yumanasa hawananta ti pama abisi nan ton yi ni laboratoire national de santé publique l'autorité nationale mais nan ton yi ni ton nimbuyi de Burkina Faso pour c'est ba ko PQM plus atum no kenre pa ma luglug temps pila nas pourwa na mertenga ram yaare ni projet kanga watata dollar US ligidi tous ko bu sobla pisni la no se ya ne gela ni se fo ligidi atata million ko ta la piso poe la tan Sambisi aria kale na mpareguna kiba kwilimsi ina le boss na menges bureau